मुग दे जो से सब देख से ना कदली पत्र अधा है ठंडा आदि तला के डाली दे तो कदली पत्र एठी अछि सामने आकर मत दाबा खाओ हाय पछे रखिया पे जगह नहीं पैसा पैसा काट दे जूम करे के कहले ते एते बने आमर रस्ता करी आमर मने रे मनर मु तो सब करछि कोउडा छाडी ସେଇଟା ଆମେ ଯଦି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ରହିଲେ 10 ଟା ଦେଖିଲେ ମନରେ ରହିବ ଆମର କେତେବେଳେ ପୁଅ ବାହାଘର କଲୁ ମନରେ ରହି 5-3 वर्ष से मन रहछि आन पत्र को दे दो दीप दीप दे दो एते टेकुच काई तळे रखनु टेकी बकुच ना ना इधर थो पठई की ये पूरा तळ को तो सेम था वीडियो कॉल ना सब जोगाड़ करछि नानाटा कोन करबा कोनटा आवा गाड़ी गला धान रे छोट मान धान रखिछि हां सेई दे एदर पक पक के सब तुम मिसे की फुला बटले पानी फुला रे नहीं के पानी बुले दे पानी दे दो हेलो दसरा टांडा गुडा ना पोड़ो न धान सेट के बाड़ियो धान से साथे कहबो से सेरटा बुडा हे रहबो तापर धान रहइयो ये हाथ में हाय हम से पळे जाउ तो केटा आनी जाबो बेंग पुरे देले होन बेंग पुरे दो दीदा आनी आटा नणंद माने कोन ना मु करी से कोन नणंद माने कोन ना मु करी मु कोइ मु करी आगुल लगे दिसी आगुल लगे धीर खड़ 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 खाइबो घर को रख हां त चावल बसिबो आधा एही थोइनी हां मीठा 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 नहीं अच्छा ताने तो कोन है आ दुले ना खा बुडाइबो एमति फुल होबो एका थर कर ए अल्प अल्प डाल हे चारो ढाल नहीं हवा पड़ा है तने बिसी आंगुल न उठा काई बिसी आंगुल ना ए ना आप थाऊ बिसी आंगुल ना काई के से लगे ये काई लगे से तार साड़ी मोटर ना 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 से हेई दियो सेटा से भी कर मेरा पूछे जानी से दे ढाकड़ो रखो से दे अच्छी वस्तु घोड़े गाड़ी में रखो घोड़ा मझी दुकान मिल माछी ଔଷଧ ନା अंडा घोड़ेबे तमे पसियो तमे पेसी काडी के चावल नहीं दिलो कोन का बनेइलो
ତମେ ଜାଣିଛ କହିଲନି ନା ନା ତମେ ଜାଣିଛ କହିଲନି ହଁ କାଟି ତୁ କାହିଁ ଗାଡି ସେ ଗାଡି କାଢି ଦିଅନି ସିଏ ଥଣ୍ଡା ଘୋଡେଇ ଦେଇଥାନ୍ତା କାଢି ଢାଳି ଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ତୁ ଘୋଡେଇ ଦେବୁ ତାର କେମିତି ବାନ୍ଧିଥିଲା ତାର ଆଇ ଖେଳିକି ମୋବାଇଲ ଭୋଗ ଟିକେ ଦବ ଆଚ୍ଛା ତାର କେଇଥର ହେଲା 2 ଥର ହେଲା ଏକ ଥରେ ହାଣ୍ଡୁଳା ଧର ଏକ ଥରେ ପୁରେଇ ଦବୁ ଡରୁଛୁ କାହିଁକି ତୁ ଭଲ କଷିଆ ଚାଉଳ ଆଉ ଦୁଟା ଚାଉଳ ଜଟ ଟାଣି ଲୁକଟା ଗଳି ପିଲା ମୋର ଭାଇ ଧରି ବିନ୍ଧୁଛି ସକାଳୁ ଠିଆ ହେଇପାରୁନି ତାଙ୍କର ଖାଲି ଇଏ ସବୁ ନାହିଁ ଏବେ ଗୋଟେ ଜଇଁ କଥା ଆମର ଯୋଉ ଏଇଟା ଗଲା ଦିନ ଖେଳିଛୁ ଆଉ ନାଣ୍ଡି ଗୋଟେ ଆସ ନା ତାଜାକୁ ବସେଇ ଦିଅ ଚାଉଳ ଖେଳିବ ବେଙ୍ଗା କରିଦେଇ ଆମେ କଣ କଷ୍ଟ ତା ମାମା ମାମି କଷ୍ଟ ପାଇଲେ ନା ଆଉ ତାର କଣ୍ଟେ କଣ୍ଟେ ବସିଲେ ତାପରେ ଖୋଲା ବୁଲା କଣ ଏତେ ମିଠା କଲା ବେଳକୁ ଇଏ ନାହିଁ ମିଳି ନଥିଲା ଯୋଉ ଇଏ ଆଣିଥିଲା ସେଠି ହବ ବୋଲି ସେଇଥିରୁ 2-4 ଖଣ୍ଡ ଥିଲା କାଲି ଯାଇଥିନି ଯୋଉ ସେ ମେଡିକାଲ ଡାକ୍ତର ସେଠି ଦେଖିକି ଆସିନି ଇପଡ଼ ନଜର ଗୋଟେ ବଡ଼ ଘରଟା ହେଇଛି ତା ଦେହରେ ଇପଡ଼ ପୋତା ହେଇଛି ଏଇ ଯୋଉ ନା ଏଇ ଗୋଳମା ଆଗରୁ ଦାନ୍ତ ଡାକ୍ତର ପ୍ରକାଣ୍ଡ ବାଡ଼ି ଝିଅ ଦୀପ ଆଣି ନଥିଲ କି ହଁ ହଁ ଠିକ ଅଛି ଆଉ ଖଣ୍ଡେ ସେଇଠି ଅଛି ଆଣିଆ କଣ ଆଉ ଥରେ ନା ଆଉ ଥରେ ନା ନା 5 ଥର